अमन्दानन्दसान्द्रो नः प्रीयतामिन्दिरापतिः रमा चकोरी विधवे दुष्टदर्पोदवन्नये सत्पान्थजनगेहाय नमो नारायणाय ते चिदच्चिद्भेदमखिलं विधायाधाय भुञ्जते अव्याकृतगृहस्थाय रमाप्रणयिने नमः अमन्दगुणसारोऽपि मन्दहासेन वीक्षितः नित्यमिन्दिरयानन्दसान्द्रो यो नौमि तं हरिं वशीवशेन कस्यापि योजितो विजिताखिलः सर्वकर्ता न क्रियते तं नमामि रमापतिम् अगुणाय गुणोद्रेक स्वरूपायाधिकारिणे विदारितारिसङ्घाय वासुदेवाय ते नमः आदिदेवाय देवानां पतये सादितारये अनाद्यज्ञानपाराय नमो वरवराय ते अजाय जनयित्रेस्य विजिताखिलदानव अजादिपूज्यपादाय नमस्ते गरुडध्वज इन्दिरामन्दसान्द्राग्र्य कटाक्षप्रेक्षितात्मने अस्मदिष्टैककार्याय पूर्णाय हरये नमः इति 12 स्तोत्रे 2. अध्यायः।